Sarang. Oh, nag-break. Tatak kong sisuro. Nag-video ka lewa. Yes, sir. Guys, pauli na siguro mi guys. Mga on pa din mi sa biwok guys. Na guys. Dagko guys, nindot pasulan ning pantalana guys. Kay dagko isda guys. Guys. Kadakong kali ka to sir. Madyo pa nagdatag-taga sir. Dagit mo siguro ka ito lang eh. Di eh. Nabusa ito, madagit. Hindi ka pagkatakin ko. Agad ka dito ba? Madagit. Liko na mi guys. Dala guys. Mga on mi og barbecue guys. Hilomon, manang katapad guys. Di mo naman istorya guys. Guys. Dito magsaba guys. Merong mga kismusi. Merong mga kalapate gano'n. Magpong-breeding guys. So ngayon, dito kami sa biwok. Dito na guys. Nandito to sa Inupakan, Leyte guys. Gusto niyang pumunta dito guys. Maganda dito guys. Yan guys oh. Turakan guys. Itong Jibili. Turo dito guys. O Jibili. Hindi yan Jibili guys. Doon dito kami kanina guys. Sorry ko, diha doon kayo magbutat ang Jollibee diha. Guys, dyan daw maglalagay si sir ng Jollibee guys. Dyan guys oh. Laki guys no. Doon tayo sa Jollibee. Sir. Doon tayo sa Jibili. Punta daw kami Jollibee guys. Eh, ada apilaw now. Di sir. Oy, baka maingay dyan. Yan guys, fountain guys. Million. Yan guys oh. Ano? Million sir. Fountain guys. Ganda guys. Dami guys oh. Gantay. Awan na Jabili. Narabi video na Jabili. Yan guys oh, yung Jabili guys. Jabili daw. Yan guys oh. Yan guys. Jabili guys oh. Jabili. Meron Jollibee Ilongos, meron Jollibee Inupakan. Ayan guys oh, Jollibee. Jabili daw nila guys oh, Jabili. Yan guys, ang ganda ng Jabili nila guys oh.